बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ साथियों, मैंने अब से 3-4 रोज़ पहले दिफ़ाए फ़ज़ाइल आमाल सीरीज़ शुरू की थी, जिसको आज मैं हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया और दिगर जो मेरे दोस्त हैं उलमा इकराम, उन सब ने एक मशवरा दिया है कि मुफ्ती साहब, दिफ़ाए फ़ज़ाइल आमाल पे पहले ही बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं। यानी उलमा ने फ़ज़ाइल आमाल का दिफ़ा करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और अब वे आगे बढ़े हुए हैं। अब आप उसको फिर से दोबारा उठाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लिहाजा उम्मत के जो ज़िंदगी में पेश आने वाले डेली के मसाइल है, उनको हल करे, जैसे कि पहले हल करते हुए आ रहे थे फ़िक़ही मसाइल। भाई, तहारत के मसाइल है, नमाज के मसाइल है, रोज़े के मसाइल है, हज और ज़कात के मसाइल है, उम्रा के मसाइल है, तिजारत के मसाइल है, तो इनको हल करे। औरतों के मसाइल है, उनको हल करे, जैसे कि पहले करते हुए आ रहे थे। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और उम्मत को भी फ़ायदा होगा। तो आज हम फिर से जो है फ़िक़ही मसाइल शुरू कर रहे हैं और शुरू करते हैं गुस्ल से, कि गुस्ल के तमाम मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जाए। तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ है। नंबर 1, गरारा करना, अगर रोज़ा है तो कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। और नंबर 3, पूरे बदन पर इस कदर पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर जगह सूखी रह गई तो फिर गुस्ल नहीं होगा। अब इसमें मसाइल सुन लीजिए। यहाँ पर अभी सुन्नतें और मकरूहात वगैरह बाकी है, वो भी बताऊँगा, लेकिन पहले यहाँ फ़र्ज़ों के जो मसाइल है वो सुन लीजिए। गरारा करना, अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा करना, और अगर रोज़ा है तो कुल्ली करना। तो ये मुँह का मसला है, यानी कि एक फ़र्ज़ है ये। अब यहाँ पर दांतों के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। अगर आपके कोई मसनूई दांत है जो चढ़े हुए हैं, लगाए हैं आपने, अगर वो फिक्स है, नहीं निकलते, तो फिर तो कुल्ली करने से, गरारा करने से आपका एक फ़र्ज़ अदा हो जाएगा ये। और अगर दांत निकाले जाते हैं, यानी कि आप निकालते हैं, उनको साफ़ करते हैं, तो पहले आपको वो दांत निकालने होंगे, फिर जो है कुल्ली या गरारा करना होगा, फिर दांतों को साफ़ करके फिर लगाना होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके दांत फिक्स है, यानी मसनूई दांत है, आर्टिफिशियल दांत है, तो उनको अगर फिक्स है तो फिर तो उतारने नहीं, निकालने नहीं। और अगर निकलते हैं तो पहले उनको निकालना होगा, फिर कुल्ली या गरारा करना होगा, फिर उनको साफ़ करके फिर से लगाना होगा। तो ये एक मसला हो गया। अब दूसरा, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। देखिए, कई लोग पानी लेते हैं और यूं कर लेते हैं, तो वो नाक की नरम हड्डी तक नहीं पहुंच पाता। नाक की नरम हड्डी तक पहुंचने की पहचान ये है और पहुंचाने का तरीका ये है कि नाक में जो ये नरम हड्डी है, जब पानी यहाँ लगेगा तो आपको दर्द महसूस होगा। आपको क्या महसूस होगा? दर्द महसूस होगा। या फिर एक काम करे कि नाक के करीब पानी ले जाए और उसको थोड़ा सांस के ज़रिए ऊपर खींचे, ताकि वो आगे तक पहुँच जाए। अगर आगे तक नहीं पहुँचा तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुँच रहा। तो 2 मसले हो गए। तीसरा मसला औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, सभी के लिए है। ध्यान रखिए इसको। अगर औरतों के जिस्म पे कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, मसलन लिपस्टिक लगी हुई है, नेल पॉलिश लगी हुई है, आर्टिफिशियल नाखून लगे हुए हैं, या परत वाली ऐसी मेहंदी लगी हुई है जिसके नीचे पानी नहीं पहुंचता, तो फिर इसका गुस्ल नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी कि भाई ना तो जो है आर्टिफिशियल नाखून है, ना मेहंदी है, ना नेल पॉलिश है, तो फिर ये गुस्ल तो हो जाएगा इसका। लेकिन अब कुछ बातें और है जो कि जेवरात से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि नाक का मोती है, या लौंग है, या नोज़ रिंग है, उसके नीचे पानी पहुंचाना। ये एयर रिंग है, यानी कि बालिया है, इनके अंदर पानी पहुंचाना, सुराखों में। नाक की जो लौंग है उसके अंदर, यानी कि सुराख में पानी पहुंचाना। अंगूठी वगैरह है, या और कोई जेवर है, बिछुए वगैरह है, उनके नीचे पानी पहुंचाना, उनको घुमा घुमा के उनके नीचे पानी पहुंचाना। अगर ये नहीं करेगी, पानी नहीं पहुंचेगा, तो फिर गुस्ल नहीं होगा। मर्दों के लिए भी सुन लीजिए। मर्दों के लिए अगर उनके हाथों में, या फिर जो है कई लोग होते हैं जैसे कि रंगरेज होते हैं, वो जो काम करते हैं रंग का,
تو ان کی ناخنوں میں رنگ جم جاتا ہے، یا کسی کو کمہار کا کام کرتا ہے مٹی جم جاتی ہے، یا عورتیں ہیں آٹا جم جاتا ہے، تو اگر یہ چھوٹ جائے اتر جاتا ہے تو پہلے اس کو چھڑانا ضروری ہوگا۔ اگر اس کو نہیں چھڑائیں گے، اس کی پرت نہیں چھڑائیں گے تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی پینٹ ایسا ہے کہ اس کی پرت نہیں ہے، جیسے مہندی کا رنگ جم جاتا ہے نا، یہ نیچرل جو مہندی ہوتی ہے پتے کے پیس کے جو مہندی لگائی جاتی ہے اس کا کلر آ جاتا ہے ہاتھ پہ، تو وہ نیچرل مہندی ہے، اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے۔ بعینی ہی اسی طریقے سے جو پینٹر ہوتے ہیں یا رنگ ریز ہوتے ہیں، ان کے جو ناخن ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، ان میں رنگ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اگر یہ رنگ اس قدر ہے جیسے کہ مہندی کا کلر ہوتا ہے خالی، تو پھر اس کو چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پرت جمی ہوئی ہے، ناخنوں میں مٹی پھنسی ہوئی ہے یا آٹا پھنسا ہوا ہے تو اس کو چھڑا لے، احتیاط اسی میں ہے۔ اور اگر کوئی پلاسٹک پینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے جو کہ جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کو چھڑانا پڑے گا، تب جا کے آپ کا غسل ہوگا۔ تو یہ غسل کے فرض کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو یہاں پیش کر دیے گئے۔ اب غسل کی سنتیں کتنی ہیں؟ غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، سن لیجئے دھیان سے، نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا، نمبر 3 پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 وضو کرنا، اور نمبر 5 پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو ہے پورے بدن پہ پانی بہانا، یہ فرض ہے، 3 مرتبہ کر کے پانی بہانا یہ سنت ہے۔ غسل کے مکروہات کتنے ہیں؟ غسل کے 4 مکروہات ہیں۔ نمبر 1 قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کر کے غسل کرنا، اس سے غسل مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 ایسی کھلی جگہ میں برہنہ غسل کرنا جہاں سے کسی کے دیکھ لیے جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی جگہ میں، کھلی جگہ میں غسل کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3 ضرورت سے کم یا زیادہ پانی بہانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 4 سنت کے خلاف غسل کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ غسل کے 8 چور ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ 2 کان کے ہو گئے، 2 بغل کے ہو گئے، 1 ناف ہو گئی، 1 جو ہے سرین ہو گئی، اور 2 گھٹنوں کے پچھلا حصہ ہو گیا۔ یعنی کہ یہاں پر پانی مشکل سے پہنچتا ہے، اس لیے ان کو چور کہا گیا ہے، لہٰذا ان حصوں میں پانی اچھے سے پہنچا لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں سے بھی کوئی سوکھا رہ گیا حصہ تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ تمام مسائل آپ کو کتاب النوازل کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، فتاوی عثمانی کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، مسائل مستورات کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، بہشتی زیور کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، اسی طریقے سے مسائل نماز کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، امداد الفتاوی کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے، فتاوی عالمگیری کھول کے دیکھے اس میں مل جائیں گے۔ بہت ساری فقہ کی کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔